Mga oras tayo mga kaudang. Kahit ko lang man nga ibaga dagiti requirements. Tapno ti kasag baling ka nga may isang content creator. Number 1, masapol nga napuskol ti panagropro pa na mga kaudang. Number 2, masapol nga no hindi ka pa nagbabayin ka, bawasan basait. Katawag niya pa nagbabain mo. Alam kita matahan ka nga mangibabain. Number 3, pasaray no, gipos ka. Medyo ano basit, what it na. Kasi, kala ko matata. Oh. Nilotok nga masinaya, corn beef. Nga ilotok nga itilitining nga paryok. Katatan, nilakok ti kilaban. Tapno dito ko kanang mutlangan, tamasarutan ko nga ginawon. Tahan kanon nga mga day ubing ko. Nagsupos na kanon di school. Kat iso nga kaputa hanggang mangan. Yung kabel ko dyan ni Tupperware dyan ni Sidana day box na dito dyan. Ay paglutuan kabel ko dyan. Katatan dyan nabati. Tatanto si dahil na naman ano maramdaman. Taton din na bating kabel ko to yun. Kaputa masaruta nga glowtone. Ay aginaw. Na sinasarutan. Nilawak ti kilabanan. Tapos ti kasta dito kong pagplatuanan. Ito yung kumutlang kaninan. Kasya iti content creator. Masapol ay hangkang naarte. Hanggang managbabain. Napuskol ti panagropropam. Kin naradong mapasaray la ukam ti winawatet ti pusmo. Tapno isugam ti buyain daw. No seryoso la unay, handa unay pagan ano. So nga la ukam ti winawatet basit mga tayon, kaudang. Nadagat corn beef. Nagapudi Hawaii. Naimas. Masapol ay pasaray winawatet. Gam na ipost tapno adamang buya. Kadagday ti talo nga qualification tagbalay nga may nga content creator. Number 1, ulit taglaang napuskol pa na grupo pa na. Bawasan ti babain mo. Ngam saan ka nga mangibabain. Number 3, laukam ti adawat-watit na. Neta i-post mo nguni video. Tayo so ti makita tatangag trending. Nadawat-watit na basit. Ngam hamong ay tulok nga sigakat agwatit Kasay. Mga tayo. Nagimas. Nagimas di corn beef. Nakapot Hawaii. Thank you. Kaudang. Mga tayo. Salamat.